ko do ko yala abe daga mogo fula ka kutuba ke wa almami ka kutuba ke mogo wore ka kutuba in korofo o be daga wa bon ninde la kan nimme Abdul Muhsin Abadi aka dersu do kono ko kutuba kalana na ya soro ale be arabu kando me kutuba be kala mogo mununye ulute arabu kamme abe daga le ka kutuba kala mogo kelen ka jo ka kutuba la kale jamaye ko akorofo uye nyenyi ne Abdul Muhsin Abadi la ka dersu do kono me donkima doko nyumaye minye kutuba kala na ale ka kutuba kala arabu kanna naate jamaka kando me kutuba kofe salli kofe kelembe wuli kutuba ka kumba bawye munye aba fo jamaye a cogo nyumaye ode ni kutuba kala ne kutuba banna ni salli banna bosani jamaka cari mogo kelembe se ka wuli ka kutuba min fora min barika ni nafa bula aka ulu fo mogo ye ko fo jamaye bo ode kanyi kateme mogo kelenka afo kelenka korofo nyen ni Abdul Muhsin Abadi made me ko nyuma yede salli ko fere mogo kelenka kutuba ka kuma usage ha bo ko balma kedo ka nyininkali ka bolla jine ko balo sugu de be ni fama ye abali ko kana do jamana kono ne ya dogo ka do fembila wa bodon ko aka do folo masake fule na ye nyamarele ke ni fimu fenye ni ala sosote a wajibile mbankan ka tuwa ko ni ala sosote ala ka wajibi do binite ni masake ko mo kana salli o yala ka wajibi do bini yante tuwa ko la ni masake ko beka dolomi o ye ala soso yante tugu masake ko ola min ni masake nyamarali ke ni fenye ninte ala soso e ala ko watu Allah watu rasula wa ulil amri minkum ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah watu rasula wa ulil amri minkum ala ko mu'minu ayetugo ala ko aka cide labato ayaw nyamara minna aka tugu cide fana ko nyamari kauna awa aka ko nyema fana nu ya bila minna aya nyamari minnya aka tugu lu fana ko donc nim masaki ko balo sugu do kana do jamana kono aya ayenterdi ko do re kama min tora be jamana ka uba tora be jamana dewnde ka ni eyi dogo ko do jamana kono iye junubu soro iye ala soso ah bo koni mogo munun be jeneya la dro tieni muso aba fe ka ke furuye abe ke chogodi na be jeneya la abe tubi ka bo jeneya inde la folo afula be kan nimisa tawbatan nasuha aka tubi ka bo jeneya la folo na tubira ka bo jeneya la fana atumbe nyugo fe abe mabo nyugona ba fu istibra musoka kalobo kelenye anna do ko tilonke ka konoto kalobo kele ni do ba fu ko ka mabo nyugona kalo saba o yede muso furule mi ida na te kaloboye o de kalo saba min ko munini ko suguye kuma sahalinye min al istibra abe mabo nyugona muso ka kalobo kelenye anka do autumbe tilonke min jena minya ko o konote na bangira wakati mi ko konote wala adagara tubu kofe ika nyini aka wole jofe ika fu na ya soro akono madedo abe mabonyo na fo kata jigi furute se kasiri kono inka na jigi na wakati mi atobira kabaka jeneyala ni ba furu iba furu
bon ko do ko ale ka balima abe dolomi n'a ye dolomi na be na fo ko abe aba bugo ko olu ye furakɛlikɛla dɔ sɔrɔ ko a bɛ se ka a furakɛ n'a bɛ dolomi bila mais furakɛlikɛla in bɛ lajɛli de kɛ a tɛ daga ka taa sɛgɛrɛ a bɛ taa lajɛlikɛla min sɛgɛrɛ o bɛ ko min lase aw ma o ka jugu ni dolomi ye parce que o ye fulankafoya de fulankafoya ka jugu ni dolomi ye ciden ko lajɛlikɛla a ko n'i taara fɛ a ye min fɔ i ma da la yɛrɛ ka sali tɛ minɛ tile 40 a ko ni dara la kɔni lajɛlikɛla ye min fɔ i dara la ko i kafira ni kuranɛ ye dolomi ye fasikiya de n'a taara lajɛlikɛla fɛ a ye minnu fɔ aw dara o la wa y'a bɔlen yɛrɛ silamɛya kɔnɔ o ka jugu ni dolomi ye donc Muawiya bin Hakam ka hadisa bɛɛ tuma min silamɛyara a ko ciden ma ko mɔgɔw dɔ tun bɛ anw na an tun bɛ taa kɔnɔnafilinaw fɛ ciden ko fala tatihim a ko kɔnɔnafilinaw a kana t'u fɛ dɛ donc ni hadisaw kosɔn dɔɔnikɛlaw ko mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ lajɛli de kɛ min t'a yɛrɛ ye ewa nejurul kafi qira'atul kafi min bi ewa tege fara de lajɛ wa min ka lajɛli ye sa a bɛ kolon de fili min ka lajɛli de turabu de bɛ gosi sawa lajɛlikɛla bɛ ni lahala la hari fura dagalen min b'a bolo kana taa sɛgɛrɛ fala tatihim cidenw ka kana t'u fɛ mɔgɔ minnu tɛ lajɛli kɛ furakɛla minnu tɛ lajɛli kɛ taa fura ɲini olu fɛ bon min ye sisote ko ni juru ko ninnu ye an tɛ se ka jaabu k'u kan fo u yɛrɛ ka u ka baara cogo dantigɛ papiyew ni fɛnw na i k'a dɔn waaleykum salaam bon ko muso dɔ a cɛ de fatura a cɛ tun bɛ bitigi feere de kɛ cɛ fatura ale de bɛ cɛ ka bitigi la sisan ka feere kɛ bon ko muso yɛrɛ de bɛ feere kɛ awɔ ale de bɛ cɛ bitigi la bɛ feere kɛ ko minɛnw dɔ mankɛra mais ni ale ye wari sanba mɔgɔ ma k'u ka minɛnw san u t'a ka sago minɛnw san ale yɛrɛ bɛ se ka na a bɛ furuja la a bɛ se ka na minɛn sanni wa o tɛ daga ye hari feereli yɛrɛ de ka taa feereli kɛ bitigi yɛrɛ la ni balo b'a bolo ou bien mɔgɔ b'a bolo furuja waati min bɛ se k'a balo bitigi yɛrɛ feereli a kan ka bila de cɛ fatura k'a to so min kɔnɔ a ka to yen fo ka taa furuja ba kana bɔ fo ni hajutigi dɔɔnikɛbaw ko min bɛ bɔ furuja la tile kɔnɔ o ye hajutigi ye muso min e bɛ furuja la balolikɛla t'i bolo mɔgɔ si tɛ bolo min bɛ jɔ n'i ka kow ye ni yɛrɛ nakɔ foro b'i bolo o la i bɛ se ka bɔ ka taa ou bien ni bitigi de b'i bolo i bɛ se ka taa feere kɛ k'i ka balo ɲini ou bien n'i ye karamɔgɔ de i bɛ mɔgɔw de lakalan i bɛ se ka bɔ ka t'i ka kalan na tile fɛ mais su fɛ i bɛna si ka so kɔnɔ su kɔnɔla sufɛla la i kana bɔ mais min ye ka voyage ko a kana minɛn san a kan'o kɛ hari bitigi yɛrɛ feereli ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bitigi in feere ou bien mɔgɔ bɛ min bɛ se k'ale balo a ka balo b'a bolo a ka balo dilolen tɛ bitigi feere la a ka bitigi datugu a ka to a ka so kɔnɔ fo ka taa furuja ban mais ni ewa balo ni mɔgɔ t'a bolo min b'a balo fo a ka taa feereli de kɛ k'a yɛrɛ balo o ye darura ye a bɛ se ka taa feereli kɛ mais sufɛla la tile binna dɔrɔn a kana a ka so kɔnɔ a kana a ka so kɔnɔ mais voyage kɔnɔ o tɛ daga ye dɔɔnikɛbaw ko hari hiju hari farda hiju muso tɛ se ka voyage ka taa farda hiju kɛ k'i to furuja la donc a tɛ daga ka voyage kɛ bon ko mɔgɔ dɔw y'a ka jaka bɔ ka 100,000 di dɔ ma
ko wa keme dira fantan min ma ale ye baara kɛ wa keme in bolo wa keme in kɔnɔ fo ale fana san yɛlɛmana a ka nafolo bora a bɛ se ka jaka bɔ ko nafolotigi kɔ a bɛ se ka jaka do tigi ma wa n'a y'a sɔrɔ wa keme min bɔ tigi bolo a ye baara kɛ a kɔnɔ wa keme in b'a ka wajibu bɔ a ye fantan tɛ a ka jaka di mɔgɔ wɛrɛ de ma ni nin ka wa keme a ye baara kɛ a kɔnɔ a buguna fo ale yɛrɛ fana bɛ jaka bɔ juruw t'a la fana juru minnu ka ca a ka wa keme in ye wa keme in b'a bɔ a b'a ka wajibu bɔ a ye fantan tɛ n'a ka balo ni a ka fɛnw bɔ bawlo fantan tɛ a kana jaka d'a ma a bɛ jaka di fantan wɛrɛ ma e tun bɛ mun fara kan a ye n kan bɛ photo min y'o fɔ yasinya joli kutuba dafalen bɛ photo kan i bɛ n ka kutuba ɲini denmisɛnninw fɛ ka kutuba in d'i ma photo ko la mame bon ko ɲa bɛ mɔgɔ min na ala ka latigɛ dɔ wa ou bien ɲatigi yɛrɛ dɔ don i y'a dɔn foyi tɛ se ka kɛ ala ka latigɛ ko suwa bɛ hadamaden bolo hadamaden ni yɛrɛ ye yɛrɛ tugu ka mɔgɔ lajɛ ni ɲangoya lajɛli ni hasidi lajɛli ye i ka ɲaba min na junubu bɛ e la ala de y'a latigɛ mɛ junubu bɛ fana la o ma tasawuna illa yasha allahu rabbul alamin a ɲuman na juguma hadamaden tɛ se ka foyi kɛ ni ala de ma jɛn n'a ye ala de ka latigɛ b'a la min ni ɲuman de don ala bɛ tanu kan ni juguman de don o tɛ danbe ka taa ala ma a latigɛ bɔra ala de fɛ mais e bɛ junubu sɔrɔ a la mɔgɔ y'i tugu ka mɔgɔ faga o i katawura ka mɔgɔ faga o e nɔ b'a la ou bien e nɔ t'a la a bɛ kɛ ala ka latigɛ kɔ wa an bi jalaki ou bien an tɛ jalaki an bi jalaki mais est ce que e bɛ se ka mɔgɔ faga ni ala ma jɛn n'a ye i tɛ se ka faga mais kojugu ala tɛ mɔgɔ ɲamariya n'o ye an b'o danbe ka taa e de ma mais a tɛ ɲɛ ala ka latigɛ kɔ Como? C'est-à-dire qu'à la grâce de nous, nous dara sola, nous sommes de ce que nous devons faire. À quel âge est-ce que nous avons les cours supérieurs, nous avons les cours supérieurs. Bon, nous n'y comment nous faisons, kodo konu dara, kube sogo ni chedo abe sogo kwa ni muso do jera, ube ni muso be sogo kwa ni chedo jera, kuba fo sufe che, ube sufo muso. Nous n'y setane de dro. Sigo min bene ma ko eni e wacedo ini muso jera setane de do ima nabi nyuma to sogo sogo ke nabi nyuma to sogo sogo ke nabi nyuma ni te sigo ko ani muso were jera la waji bora la wote nabi nyuma soro donc min be hada madon soro ni nye cedo ka awa isora ko ni ewa muso do jera fo la waji borila ube muso do ni cedo le jera fo ji borila setane de do setane de ba ke hada madenna o nunun te ko sufe cewu be sufo muso nunun ye setanew de ni hadamaden be da dɔrɔn duwawu minnu kan ka fɔ an y'an ni adabu minnu bɛ sinɔgɔ ni fɛnw na n'i bɛ olu kɛ a ka ca setane tɛ tilenkɛ kɛ ni ye ni nin ko sugu bi sɔrɔ bon ni ye min ɲininka ko yala ɲɛ jugu bɛ mɔgɔ min yɛrɛ la a tigi b'a dɔn ko ɲɛ jugu b'a la ou bien a t'a la Allahu alam Allahu alam
bon ni nye min fo ko ni mo be ta tungala yakuba ka ko min fule ni do ba ko adew ma be kana do mobile kelen kono ni asida nana abe be se ka to ala ba si tala ni mo min nyo fo ke mais anya fo to ma ka do te se ka foyi bo ala kala tigela e be se ka do idda mana mobile la ni be se ka do ka da mana mobile la ni be se ka da mana ala be se ka ko be be asida ka be be sa ala ka hakki manda ma nunu hada maden ka ko da ala ka har ni mo min ni sababu ke kana i jigi da sababu in ka ko bi kisi anyo de fo kana i jigi da sababu ka ko bi kisi wodi ato sarafu do ko al itimadu ala tarkul asbab qadahu fil islam wal itimad ala al asbab shirku kuni mugo mi ala sababu min la daga ye ko toye o ye islamiya sariya la gosili de ki jigi da sababu fanaka o ye shirku de kada maden be sabo kala masala kada fil islam ko remunye ni mo min ken ne ba fe kadden soro min te furu fana te jene yake fana mun bena eka hakilima e muslim yalla gosi abe hakilin tanya de be dambe kataye ma ne be dem nyine de ne be dem fe be den soro te furu fana te jene yake fana be den soro yaro jene ko ni tala silami sariyala ne be den soro ne fe dem fe men te furu ambe mun dambe katima hakilin tanya ni fatoya ni kana miri fana ko ni furu la de fana drombe den soro furu ye sababu de ka den soro ibe se ka sababu yinke ni alali garjage ba den soro mo do be se ka furu yere fo muso nani te den soro fo mo kan nonun do ala kala tige wodi ya to buna basu ko al qadaru shirullah akol la tige ala ka gundo de wodi ya to ciden ko ja dukra la qadaru fa mustiku akon nu yella tige ko ni ka kibara fo dura ya dade parce que mugo ni ko be chogobe li ke la tige la kika hakili do hakirina do ala doro nin kera de nin kera te nin kera ibe bo men kan bo dinala ode ya al qadariyya ode yusro bo nilla tige ko fora jena yede ode ya tabelli man ya jonse woro la wan tumina bil qadar khairihi wa sharrihi la tige dana dal la tige la de hera mana juguma e ka hakili sonna minna hakili maso minna hakili ye minye hakili ma minye nu ko la tige dro a hera mana juguma e ka dala de do tawa sogobe chama bilade iza zukira le qadaru famsiku ciiden ko ni la tige fora dro ya dade aya yire mina de abdullah ibn abbas ko le qadaru shirrullah akol la tige ala ka gundo de mogo bo la tige in ka doni to ala yire de bolo mimbe eka ikadala ha bon koni mogo mi janaba tumbe ela e kanka janaba de ko kata jumala me juma koli wakati eye juma koli de ngania inyena na janaba ko nimbeke chogodi na ya soro nin koli ye juma salina ye sagi kata janaba ko ka salli fana salli parce que ni janaba koli mangania eye juma koli de ngania juma koli inte se ka janaba plasita mo be se ka janaba koli ni juma koli ngania ke kelenya ka janaba koli ngania juma koli be do akono me juma koli janaba te se ka do akono donc nin tigila mugo na ya sorale juma koli de ngania ma janaba koli ngania janaba na sallirani ni ewa nin koliye janaba bala akasagi kata janaba ko akasaga kasallika ni juma de do ni juma worete akasalli fana salli kamunte ko ka juma salli ka sore ma juma koli abese ka kede me ye wajibi de toy kusuru li jumatu wajibun ala kulli muhtalim parce que juma koli so soli bala doni ko bawni nyonche do ko juma koli ye sunna de ni kora juma la ye sunna ko har ni ma ko fentila do ko juma koli ye wajibi de me wajibi min do juma saratite ni ya toye munun ko wajibi do ibe junubu de soro me fenti ka juma la ka juma sahalendo ni ni bunu shemi rahimahullah an sheikh albani ulube juma koli ka ko wajibi de do hadisa koso kusuru li jumatu wajibun ala kulli muhtalimin ko ciren ko juma koli ye wajibi de baligu kelenka munu nyecce wewbe ta jumala ni tara jumala yima ko donc ni ye wajibi de to me fenti ka juma sallila
bagan man la je to la ki ci ga bawo man ni ni so ko ko ci ga ya ban mo wala ko la do be ni shara ma den ci yenni mo wala ma do ni bo duwawu munun be abe mo kisi nyenna otenne kunna sisan suna duwawu be me koddo ko bagawu nye ante baga nyedo nye munun be mo mina na sabatira hadisaw nan o ya hada maden nyede ko mɔgɔw dɔw y'a k'u yɛrɛ ka laada ye n'u ye fajiri salli u bɛ sigi mɔgɔ kelen bɛ hadisa kala u b'a lamɛn n'a y'a sɔrɔ u bɛɛ ye hadisa dɔnbagaw de u bɛ don hadisa kɔnɔ ni ciden kɔ malikɛw bɛ ala bolo olu bɛ yaala ka jikiru yɔrɔw ɲini n'u nana mɔgɔ minnu ma n'u bɛ ala ka kuma fɔ u bɛ n'u sigilen dɔ hadisaw kan u bɛ ɲɔgɔn wele ayiwa an bɛ baara min ɲini a filɛ yan n'a y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn kala de bɛɛ bɛ hadisa in dɔ fana u bɛ ɲɔgɔn kala ala de ni bi nin y'a fɔ nin b'a kɔrɔ fɔ ni sini nin y'a fɔ nin y'a kɔrɔ fɔ ɲɔgɔn kala de don u bɛɛ bɛ hadisa dɔ fana baasi tɛ nin kan nin ye kalan de mɛ n'a y'a sɔrɔ o tɛ ka taa mɔgɔ bila hadisa kalanni na min tɛ fɛn dɔ kunfi ko a ka hadisa kala a t'a dɔn a t'a kɔrɔ dɔn a tɛ daga hadamaden ka kuma fɛn na ala ko la min tɛ min dɔn wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuwada kullu ulaika kana anhu mas'ula ala ko kana kuma fɛn na min dɔn ti bolo dɛ i k'a dɔn i tilo i ɲɛw i dusukun lagara la b'i ɲininka nin bɛɛ la ni ciden ko ballighu anni walau aya a ye laseli kɛ ka bɔ ma na hara kɛra aya kelen ye a k'a sɔrɔ i bɛ aya in dɔn dɛ ni ciden ko laseli ka kɛ hari ni bɛ hadisa kelen de don a k'a sɔrɔ i bɛ hadisa kelen in dɔn dɛ i bɛ hadisa in dɔn i b'a sanadu dɔn hadisa defu tɛ hadisa ngalon tɛ hadisa mawudu tɛ i b'a a kɔrɔ dɔn dɔɔni kɛbɔ ɲumanw ka sarahu la fana ni i tɛ min dɔn ka taa fɔ ko ciden ko an ka laseli kɛ hari aya kelen ou bien an ka laseli kɛ hari hadisa kelen ka t'i bila aya dɔ fɔli ma aya min i t'a dɔn ka t'i bila hadisa dɔ fɔ hadisa min i t'a dɔn i bɛ don ala ka aya kɔnɔ wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ala ka fɛn fɔ ala kan i tɛ min dɔn ala y'a ni fulankafaya dɔ fara ɲɔgɔn kan aya kelen kɔnɔ donc hadamaden tɛ min dɔn kana kuma o la mais n'a y'a sɔrɔ aw b'a dɔn dɔnnikɛbagaw de y'aw ye a bɛ ɲɔgɔn kala de la baasi t'o la bon ko mɔgɔ minnu bɛ tɔgɔ wɛrɛ da o la n'u ka akida ni sunnamɔgɔw ka akida bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ e bɛ se k'u wele ko sunnamɔgɔ wa bon minnu ye nin ko suguw ye karasa bɛ jate sunnamɔgɔw la karasa tɛ jate sunnamɔgɔw la mɔgɔ sɛnpulu ka baara tɛ mɔgɔ sɛnpulu ka baara tɛ mɔgɔ sɛnpulu kana k'i ɲini fɛn n'i ka baara ye dɔɔnikɛbagaw de ka baara ye o ye ni ninnu sabatilen b'i la i bɛ sunna kɔnɔ ni ninnu sabatilen t'i la i tɛ sunna kɔnɔ mɔgɔ sɛnpulu ka baara tɛ ninnu ye al ulama wal mutamakkinina ar-rasikhuna fil ilm olu de ka baara ye nin ye banni yɔrɔ n'a y'a sɔrɔ taama de don a tɛ taa mais ni taama yɔrɔ tɛ dugu kelen kɔnɔna de la n'a suturalen don baasi t'a la jumara min bɛ n'i bɛ taama de bon ko ewa don an balima fulaw ka musow k'u ko ewa cɛ n'i ye min sɔrɔ n'i n'a nana a bɛɛ kan ka don nafagati de la i man ka fɛn lasago o bɛ cogo di nin tɛ kuma sababama ye haram bɔra isufu ka kisa min na balo ma mara de ya kuranɛ de filɛ ɲinɛ k'o fɔ san 7 balo isufu ko a ka mara a bɛ hakɛ min dun ni o tɛ a b'a tɔ mara de san gɛlɛma 7 min bana a b'o don a kɔnɔ mɔgɔ minnu ka sariya ni kuranɛ ye mɔgɔ minnu ka sariya fɔ an ka sariya mana k'a wuli a b'an ka masariya ye n'a bɛ kuranɛ de kɔnɔ k'i ka balo mara fɛn tɔw la ala ko kuranɛ kɔnɔ
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما tiɲɛli yɛrɛ k'a fɔ n ye min sɔrɔ n k'a bɛɛ du don kelen hali ni a tɛmɛlen bɛ ka haju hakɛ kan o ye tiɲɛli yɛrɛ de o ala ye mɔgɔw tanu a ko olu de don n'u bɛ nafagatili kɛ u tɛ dan tɛmɛ nafagatili la u tɛ nafagati fana dɛsɛ min ye tiɲɛli ani nafagati dɛsɛli bagiluya u bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ dɛ u tɛ nafagati tobi ka nafagati dila min bɛ tiɲɛ u t'o kɛ ka haju hakɛ u b'o de tobi k'o dun u tɛ fɛn tobi min b'u ka haju hakɛ sanfɛ o ye tɛbujiri de u tɛ fɛn tobi fana min bɛ dɛsɛ u la fana o ye bagiluya ye donc ala ko ala ka jɔn ɲumanw bɛ ninnu camancɛ de la hadisa dɔ fana nana ciden ko ya ibn adama an tabujula li fadilan khairul laka wa an tamusikahu sharrul laka wa la tulamu ala kafafi ibda bima ta'ulu al yad al ulya khairu min yad sufula ni hadisa ciden ko ya ibn adama ko adama de an tabujula li fadilan khairul laka ni ka haju ni ka wajibi bo i ka nafolo la to min be to a kɔfɛ i ka do saragatiw la ala ko la o de kausa amarali ye wa antum sikahu sarrul laka e yɛrɛ ka wajibu be bolen kɔfɛ ka nafolo la to min be to i kɔfɛ i ko mara ka sɔrɔ i haju ta la fana ka mara ko o yi ma juguma ye mais juguma juman do yala junubo ayi mana nafagatili juguma do ka taa nafagatili de ma ni ya nafagati o de kaɲɛ a nafagati baliya k'a mina o bɛ kɛ sababu i yɛrɛ kumantiya baraji ma juguma in kɔrɔ y'o de a bɛ komi ni ciden ko khayra sufufu nisai awwaluha wa sharruha akhiruha yala musow ka safa laban min filɛ ni ciden ko musow ka safa ɲuman ye fɔlɔ de u ka safa juguman ye laban ye a kɔrɔ ni muso min bɛ safa laban na junubu de bɛ ye wa ayi maana ni na ni safa fɔlɔ baraji bila ɲɔgɔn kɔrɔ a bɛ komi ale kɛra juguman ye safa kɔrɔ safa foro kɔrɔ ɛwɔ ni ciden fana ko i ka nafolo to min bɛ to i kɔfɛ i ka nafagati o de kaɲi i ka mina o de ye kojugu ye a laɲini ye nin de maana nafagatili de kaɲi ka tɛmɛ minali kan mais hadisa in laban hadisa in kɔnɔ ciden ko wala tulamu ala kafafi mais ni mɔgɔ min ko fana n ka balo hakɛ n b'o mara an t'i jalago kan خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ولا لا نيني ودي بو نيني ولا تلام ولا كفاف أنت موجلagi ikabalo hake niyamra jalagi tika harisalla nyini ni yoro yere de bunu seminu ko ni fim fule sisa ni ciden ko ya buna adam an tabujula al fadilan khairul laka wa antum shikahu sharrul laka ako ani komi muso safa la halaye kelenya khairu sufufun nisa akhiruha wa sharruha awwaluha me yala amba fu muso ka safa fulo junubu de buyewa junubu tuye me nuna ye safa laba fasamanta ni safa fulo fasamanta bila nyogon koro abeka jugume safa laba koro nyuma yala ewa kunni ciden fana ko niye ewa min torai ka wajibi kofe ika saragati o de hera ni ya mino ye jugumai a koro do de mana anna fakatili baraji de be yen la gara o be la sago ye ni ya mina ito soro ma ko ni mu'min ko min tora ne ko fe mba mina de ka ken kan na fakati kamara ka la sago purun kana mo deli wakati na tawla o be ka dembo ya kana mo deli wakati na tawla ko abeke hera ya yire ni yoro yire la be kima hera de wala hadama de ni nana ika balo bora ika nafula to min beto kamara sankele na fakatio ube kalo na fakatio silamiya sariya jalagi tika haramute fentika subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik